Hallelujah ang Diyos na mga kayo. Kailangan ito sa babae kanan, buharan sa ang buong sa Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, Gapa magaling mo sa sala, kami sa Diyos sa aking kalakayan. Maya sa Tuhan, sa Anak, sa Espiritu Santo, mayroon sa Diyos. Hinaot unta nga Ginoo ang mahan sa kayo, nga nagsugo ka natin sa pagtinabangay isip mga managsuot. Manalangin ining maong kambalay uban siya presensya, ug iyang bendisyonan ang tanang musulod dinhi. Ug manalangin kaninyo makaagahong nga Dios, nga mahal, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag ug congratulations kanatong tanan. Salamat sa Dios. Thank you very much to Reverend Father Raymond Baguhin for officiating our blessing ceremony. And now that this building has been blessed, we will now proceed to the official turnover and ribbon cuttings. I would like to request our guests to please be here in front for the ribbon cutting. We would like to request at the center, Kapitan Juvie Kutay Amar to please be at the center po, together with Sir Archie Capoy, Ma'am Melba, and Mayor De Jessica. Well, the others, pwede po tayo dito sa gilid po. And before we do the ribbon cutting, smile muna po to the camera. Okay, ladies and gentlemen, I guess they are all ready. Everyone, please join me in counting from 3 to mark this special occasion. 3, 2, 1, please cut the ribbon po. Congratulations, Barangay Tibarong, for this new building. And of course, smile muna po to the camera. Give your best smile. 3, 2, 1, smile.